ଆଜିଠାରୁ ପାଖାପାଖି 7.5 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା କି ଆଜିକା ଦିନ ତୁଳନାରେ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଣିଷ ପ୍ରଜାତିର କେଉଁଠି ବି ଠିକଣା ନଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କ୍ରିଏଚର ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଯାହା ଏବେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଡାଇନୋସର। ଏମିତି ଡାଇନୋସର କି ଆଜିକା ସମୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ ବି ଉଚ୍ଚା ଥିଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଏତେ ମଜବୁତ ଥିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ଖାଇବେ ତା ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ହେଉ କି ଆକାଶର ଉଚ୍ଚତା ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଖାଲି ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ରାଜୁତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କ'ଣ ହେଲା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ଛାଇ ବି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ସହିତ କିଛି ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇ ଜାଣିବା ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 240 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡାଇନୋସର ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ହେତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପାଣିପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡକୁ ଟ୍ରାୟାସିକ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଡାଇନୋସର ଜନ୍ମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରାୟାସିକ୍ ପିରିୟଡରେ ଯେଉଁ ଡାଇନୋସର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ସାଇଜରେ କେବଳ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଡାଇନୋସର ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ପାଖାପାଖି 200 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଚାନକ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଜିଆ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରାକ୍ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଲଗା ଗ୍ୟାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଯାଇକି ମିଶୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଣିରେ ମିଶିଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର 80%ରୁ ବି ବେଶୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେରିନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡାଇନୋସର ଏହି ମ୍ୟାକ୍ସ ଏକ୍ସଟେନସନରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଡାଇନୋସର ଏମିତି କ୍ରିଏଚର୍ସ ଥିଲେ କି ଗରମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାପରେ ନୂଆ ଏକ ପିରିୟଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଜୁରାସିକ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୁରାସିକ୍ ପିରିୟଡକୁ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ବି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ପିରିୟଡରେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଇଭେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ସାଇଜ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆଜିକା ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟାନୋସରସ୍ ଯିଏକି 15,000 କେଜିରୁ ବି ଅଧିକ ଓଜନର ଥିଲା ଆଉ ଏହାର ସାଇଜ ପାଖାପାଖି 15 ମିଟରରୁ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚା ଥିଲା। ଏହି ପିରିୟଡରେ ଆଉ କିଛି ଡାଇନୋସର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବି ପାରୁଥିଲେ, ଆର୍କିଓପ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଯିଏକି ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆକାଶରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଡାଇନୋସର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଡାଇନୋସର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଜିଆନା ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଲରେସିଆ ଏବଂ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଜୁରାସିକ୍ ପିରିୟଡ 201 ମିଲିୟନ ଠାରୁ 145 ମିଲିୟନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଯାହାକୁ କ୍ରିଟେସିୟସ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପିରିୟଡ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଚାଲିଥିବା ପିରିୟଡ ଥିଲା, ଯାହା 145 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ଠାରୁ 65 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ମାନେ ପୁରା 80 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପିରିୟଡରେ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ ବହୁତ ଜୋରସେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଇନୋସର ଯେମିତିକି ରାପ୍ଟର୍ସ, ଆର୍ମ ଡାଇନୋସର୍ସ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାର୍ବିଭରସ୍ ଡାଇନୋସର୍ସ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର କାର୍ନିଭରସ୍ ଡାଇନୋସର୍ସ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନୋସରସ୍ ଯାହାର ଓଜନ 77 ଟନ୍ସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜିକା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଡାଇନୋସର ଟିରେକ୍ସ ଯିଏକି 40 ଫିଟ୍ ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେ ବି ଏହି କ୍ରିଟେସିୟସ୍ ପିରିୟଡ ଦୁନିଆରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଟିରେକ୍ସର ଦାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଥିଲା। କ୍ରିଟେସିୟସ୍ ପିରିୟଡର ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଗରମ ଏବଂ ହ୍ୟୁମିଡ୍ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ବି ଏହି ପିରିୟଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଘାସ ବି ଏହି ପିରିୟଡ ସମୟରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘାସ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିନଥିଲା। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଡାଇନୋସର ମାନେ ରାଜ କରିବାର 170 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ହିସାବରେ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ଡୋମିନେନ୍ସ ପିକ୍ ଉପରେ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର କ୍ଲାଇମେଟ୍ସ ବି ଏମାନଙ୍କ ଫେଭରରେ ଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଡାଇନୋସର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସ୍ପିସିସ୍ ବି ନଥିଲେ। ସଫା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଡାଇନୋସର ମାନେ ଦୁନିଆରୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଗଲେ।
धरापृष्ठरे माहौल सबुदिन परी चलीथिला। किछि डायनोसर एठी सेठी बुलुथिले, आउ किछि निजर भोक मेंटेबारे व्यस्त थिले। हेले हठात गोटे बहुत बड़ एस्टेरॉयड जार साइज पाखापाखि 10 रु 15 किलोमीटर थिला पृथ्वी पृष्ठ को खूब जोर रे माड़ी आसिला। जेमिति सेही एस्टेरॉयड पृथ्वीर एटमॉस्फेयर को एंट्री करथाय, ठीक सेतेबेले एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन पई एहा एक बहुत बड़ धरणर निया पिंडुला रे बदली जायथाय, जेउथि आकाश रे ब्राइटनेस एते अधिका मात्रा रे बढ़ी जाय कि एहा सामना रे डायनोसर भी ट्रांसपेरेंट देखा जिवाकू लागिले। आकाशर ब्राइटनेस एते अधिका थिला जे डायनोसर मानकू किछि भी देखा जाउ नथिला, हेले माड़ी आसुथिबा सर्वनाश को सेमाने फील करि पारुथिले। एवं ठीक सेतिक बेले माड़ी आसुथिबा सेही निया पिंडुलाटी हठात पृथ्वी पृष्ठ रे माड़ होइथाय, जेउथिरे हम धरा पृष्ठ रे बहुत बड़ धरणर गोटे एक्सप्लोजन सृष्टि होइथाय। एवं एही एस्टेरॉयड रो स्पीड पाखापाखि 30 किलोमीटर पर सेकेंड थिला, जहा कि गोटे जेट इंजिन ठारू भी 150 गुणा अधिका हेबो। एही एस्टेरॉयड रो इंपैक्ट एग्जैक्ट लोकेशन मैक्सिको रो युकाटान पेनिनसुला पाखरे होइतिला। आउ जेतेबेले सेही एस्टेरॉयड एही जगह ऊपर पड़िथिला तो एही ठारे 180 किलोमीटर विशिष्ट गोटे बहुत बड़ गात होई जायतिला। आउ एहार इंपैक्ट रे 100 ट्रिलियन टन टीएनटी भली एनर्जी रिलीज होइतिला, जहा कि हिरोशिमा एवं नागासाकी ऊपर पकाइथिबा एटॉमिक बम ठारू भी 1 बिलियन गुणा अधिका हेबो। एही धमाका एते बड़ धरणर होइतिला कि एहार आखपाखरे थिबा सबु जिनिस आखि पिचुडा करे पाउंस होई जाउतिला। एवं एही धक्कारे एमिति हीट प्रोड्यूस होइतिला कि इंपैक्ट जोन ने थिबा माटी पत्थर सबु मेल्ट होबारे लागिला एवं पाखापाखि 100 किलोमीटर पर्यंत आकाश को चली जाइए। जेउठी एही एस्टेरॉयड रो धक्का होइतिला पाखापाखि 5000 किलोमीटर रेडियस भितर 600 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा होई जाइतिला, जेउथि पई सेही एरिया भितर थिबा डायनोसर जळे कि पाउंस होई जाइतिले। एही एस्टेरॉयड डायरेक्टली धरा पृष्ठ रे थिबा गोटे छोटिया भागरे थिबा डायनोसर मानको मारी देइतिला, किंतु सर्वनाशर असली दृश्य तो एबे आरंभ होला। एस्टेरॉयड धक्का हेबा परे जेउ माटी एवं पत्थर आकाश को चली जाइतिला, ताहा एबे निया पिंडुला रे परिवर्तन होई 1000 किलोमीटर स्पीड रे डायनोसर मानक ऊपर वर्षा हैला। आकाशरू वर्षा होउथिबा निया पिंडुला पई माटी ऊपर थिबा डायनोसर मानक सहित आकाश रे उडुथिबा डायनोसर भी मरि जांती। एहा परिवर्ते इंपैक्ट रो जनरेट होइथिबा हीट एवं आकाशरू वर्षा होइथिबा निया पिंडुला पई हजार हजार किलोमीटर जंगल रे निया भी लागि जाय, जेउथिरे वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फायर देखिबाकू मिलथाय। एस्टेरॉयड रो धक्का एते भयंकर थिला जे धरा पृष्ठ रे बहुत बड़ शॉक वेव जनरेट होइथाय, जहा फल रे बड़ बड़ भूमिकंप हेबाकू मध्ये लागिथाय। एवं एही इंपैक्ट पई समुद्र रे बहुत बड़ बड़ सुनामी भी देखिया को मिलता है, जहाँ एते पावरफुल होता है कि आखपाख एरिया को पूरा सर्वनाश कर दिए। एस्टेरॉयड रो धक्का परे परे जेउ इमीडिएट इफेक्ट थिला ताहा बहुत भयंकर थिला, किंतु इंपैक्ट जोन ने दूर रे थिबा अनेक डायनोसर बची जाइतिले। इंपैक्ट सकाशे एटमॉस्फेयर रे सबुआडे धुआं और डस्ट खेले होई जाइथाय, जहाँ हम पृथ्वी को किछि एही प्रकार रो चारिआडु अंधकारमय करतिए, जेउथिरे टेम्परेचर तळू खसिबार लागिथाय एवं धरा पृष्ठ रे वन टाइप ऑफ न्यूक्लियर विंटर आरंभ होई जाइथाय। एबे सूर्य किरण अभाव प्लांट्स पई फोटोसिंथेसिस करबा असंभव होई जाइथाय, जेउथि पई धीरे धीरे प्लांट्स क्षय होबार लागिथाय। आउ जेबे एमिति होइथाय प्लांट्स खाई बंचुथिबा डायनोसर एवं अलगा जीवजंतु थिले सेमानक पाखरे खाइबा पई किछि भी नथिला, सेति पई सेमाने भी मरिबारे लागिले, जहा पई जेउ मांसाहारी डायनोसर अलगा जीवजंतु खाई बंचिथिले सेमानक पई शिकार मिलिबा मध्ये बहुत कष्टकर होई जाय, सेथिपई सेमाने भी धीरे धीरे मरिबाकू लागिले। एही एस्टेरॉयड इंपैक्ट रे माटी रे रहउथिबा जीवजंतुक सहित समुद्र रे रहउथिबा डायनोसर भी सबुदिन पई लोप पाई जांती, काहेकि ना एही इंपैक्ट पई एटमॉस्फेयर रे बहुत प्रकार टॉक्सिक गैस रिलीज होइथाय, जेउथिरे धरा पृष्ठ रे बहुत अधिक एसिटिक रेन होइथाय। आ एही एसिटिक रेन जोगु समुद्र रे पानी भी एसिटिक होई जाय, जहा फल रे समुद्र रे रहउथिबा डायनोसर एवं अलगा क्रिएचर्स भी मरि जांती। साइंटिस्ट मानक कहिबा कथा कि एही पूरा इवेंट रे जेउ जीवजंतु बंची थिले से हेले मूसा, कईच, झिटिपिटी एवं आउ किछि किछि चढ़ई। एहार कारण एहा थिला कि छोट जीवजंतु बंची रहिबा पई बहुत कम खाद्यर आवश्यकता पड़िथाय, सेतिपई सेमाने मरि जाइथिबा डायनोसर माटी रे पड़िथिबा सढ़ा पचा जिनिस खाई निजको बंचई रखि पारिथिले। एवं गोटे एस्टेरॉयड सकाशे डायनोसर सहित धरा पृष्ठ रे 85% रु अधिक स्पेसीस रो अंत घटिथाय। आशा करुच्ची ओन इनक्वायरी एही भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। दयाकरी कमेंट माध्यम निश्चिंत जणाइबे एवं भिडियोटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। रहुची, नमस्कार।